mag-easy na lang siya guys. Kaya dito kabaluan niya guys. Lang, naman to bomba. Lagi atay. Ano sa mani? Hello guys. Gang. So for today's video is nagbabalik ang babae ngayon. And oh my god, look. Ito kabuto. So kanang kon, is it or hard? Feel ko marag hard or easy. I think marag mag-easy na lang siya guys. Kaya dito kabaluan niya guys. Lang, naman to bomba. Lagi atay. Ano sa mani? No. Atay, oy, leave. Ay! Ano kita pabuto? Saan ni? Ay! Dagan. Atay, oy, wait lang guys. Mo, palatag switch avatar. Ana gang, so gang. And, ana gang, so let's go. So magbabalik na naman tayo nitong larang ito. Tagalog na naman siya. Dugaya, uy. Hala, unsa naman eh. Char lang. So, fun grandma's cookies, okay? Okay, don't la. Unsa man eh. Uy, unsa itong pabutod dahil. Unsa naman ito. Mag-update ni siya, gang. Sige, go. Hoy, dili mo ang cookie day ay lumday, dili mo ang cookie day. Check ka din ha. Na machikahan ko din. Check ka dira dili mo ang cookie day. Chikahan na wait. Atay unsa man ni? Wait, ala. Asik ano chaka na. Chaka. Kay atay. Oh my god. So dito mo hindi ko ni balik mong cookies eh. Kahilat ko ni mo ka. Nag-loin sa mga ito. Hilom dahil. Check kay ka. Hala, tura. Lala. Overdose. He's coming to get you. Hilom, oy. Hindi ka. Ala. Atay na niron. Wait lang. He's running. Hangot siya ito. Gihubak maning bayhana. Ay, marag wapa ba? Gihubak na siguro ni siya guys. Lalaga elevator siya. Oh my god. So, let's go. It's grenade. It's bush. Wait lang guys. Ito saan siyang pahinayon. Die. Marag over. Hala. Atay. Wait lang. Bugs, diba? Bugs. Ay! Bugs. Diba? Static na kung ano kisa man niya. Wait a minute. Lala. Wait. Bugs. Static. So guys, akong gidecline kayo. Okay lang to guys. Pero if gusto mo makita-alfred ako, comment down below with curious na dapat naka-subscribe mo guys ha, dapat lang. Kung hindi mo subscribe na maunsa na lang mo, share lang. Murag ala, dili day buang man siya Kabalo ba kung asang agianan, murag tala. Unsa man ni? Feel ko murag hard man siguro na akong napislit char. Feeling hard. Ka-OA ba? Natin. Ay, namning tiguang din tiguang da. Lo kuyawo wala gani uwi kay ka doy, check ka kay ka. Hilom hindi ka okay rami, check ka kay ka. Muha din ning cookie nga dili man imong cookie. Inagaw ra ni nimo. Imo inangkon bagag nang gihango siya ng information. Hap si Karan hinunti ka. Sure. Go. So, dito. Bugs. Static. Low ka static na tumalay na pack static. Ay! Chakan na. Murag taig na. And oh my god, I'm such a pro girl. Sure. Pro niya natagak. Murag tala. Uy. Na-overdose. Overdosage. Wala, static. Bugs. Static bang? Wala, static yung elevator. Pwede kumakayon mag low budget static o pa kung sa ka budget kay pinaka-diva as static. Wow, static, super static. So let's go.
So ni hagdanan. Sama din ni Day. Bridge. Char. Pero, oh my god, so static. Static kay ilang kuan diri no. Ilang hagdanan kay hangoson man ta. Char. So let's go. Diri. Sunod. Asa naman? Ay, hala, buang. Kabalo ko na yung atudaan pero nilayat jud ta kay para asa man ni? Let's go. Perfect. Static. Static. So, guys, nagbabalik ang babae ngayon. So, let's go. Pak, static. Static. Sabi ka dito, guys. So, nag-stop ko, guys. Sabi ka, like, hindi ko nagsabawa, diba? Sila na lang kay voice over. Voice con diri, guys. Sila na lang ako i-voice, die. Budget ka ayo, die. Murag tala diring dapitak. Alala. Ang bayot na buang na static kay taday ka bang. Sugarap ang kabarog top. Static. Go. Guys. Alala. Distin na. Pretty girl. Oh my god, pretty girl joined you. Like, bobati. Ay! Static books. Diba static? Static girl. Static pak na pak ang babae ngayon. Oh my god. Char lang. Hala, static. No. Yes, because no. Cookie, Zoka. Okay. Hala, static. Kaya kanya matalagan. Right. Di lang sila makaya. Ito. Wait lang. Pagod ko nila Wala ko ito back. Give it a cookies back. Bang, patay. Sugarap po. Nakabarog pang. Static. Check ka mo. Requich kahit kina. Walo pa na. Maunsa na lang muna ako. Kabalo na ba kayo kuha niyo? Static. Look. Winner's room. Ay! Static. Cookie. Static ko lang. Ngayon, dakuog cookie. Uy, mura speed pad. Okay, static jump pad. Invisible. Hala, static invisible girl. Static. Ito tayo. Mang troll pagtawad. Ay, wait. Pas. Bugs. Ay, wala, dito to. Ay, look. Static na siya. Okay. Grabe na niya pagtambok na. Static lang. Ano sa naman eh? Ano sa naman ni Day? Sikat na cookie. Tanong na to. Bugs. So guys, bye and that's all. Bye na guys.